Yan po. Yan po. Hindi ko na ginamit yung... Siya po yung nagpaliga. Ay, madam, boss. Siya po yung magulo. Yan po. Ito po yung isang nagpaliga. I see. Boss. Yan po pa tayo. First opening game. Opening game. Couplings versus Bagong Purok. Manila Clasico. Ayan po. Ayan yung idol ko, Boss Kobe. Ayan po si Boss Kobe. Ayan po ang mga manager coaches ng couplings. Co-referee ko maglalaro ngayon. Parang tanga lang. MVP to. Ito idol ko, Umon. Boss Serses, Boss Camille, Boss John Day. Yan yung magulong referee ko kasama. Let's shoutout mo yung page! Yan. Shoutout nga pala po sa Tropang Kalma. Wala pa. Couplings Basketball. Dual Guns. At saka pala kay Vice Mayor Penji Consigo. Ma'am Apple Paredes. Cap Kervin Mendoza. At Consel Miko Banta. Shoutout po. Boto niyan. Shoutout po ulit. Konsyal Miko Banta, Konsyal Kerwin Mendoza, Konsyal Ma'am Apple Paredes at Vice Mayor Penji Consigo. Salamat po.